이스라엘 민족은 광야에 40년 있었습니다. Rakyat Israel di padang gurun selama 40 tahun. 일주일이면 갈 수 있는 길입니다. Jalan yang mereka ambil itu sebenarnya hanya butuh 1 minggu. 그런데 40년이나 있겠어요. Tetapi Tuhan membuat mereka mengambil jalannya itu selama 40 tahun 광야에서요. di padang gurun. 거기는 이유가 있습니다. Ada alasannya. 중요한 교육 마지막 언약 주어서 데리고 가라는 거죠. Jadi Tuhan memberi perjanjian terakhir kepada mereka yang penting dan baru masuk ke tanah 그렇다면 perjanjian. 렘넌트들이 광야에서 도대체 뭘 알고 가도록 만들었냐는 거죠. Kalau begitu, Tuhan mau membuat remnant mengetahui apa di padang gurun. 창세기 중요한 내용을 알고 들어가야 되겠죠. Kita harus ketahui isi yang begitu penting di kitab Kejadian. 네, 출애굽했는데 왜 했으며 어떻게 했는지 알아야 되겠죠. Kita harus ketahui juga pada saat mereka keluar dari Mesir bagaimana. 레위기는 뭐가 기록되어 있습니까? Dan apa yang tertulis di kitab Imamat. 민수기는 뭐가 기록되어 있습니까? Dan kalau kitab Bilangan, apa yang tertulis di dalamnya. 이걸 모세가 기록했다고 해서 모세 오경 그렇게 하겠죠. Jadi 5 kitab itu ditulis oleh Musa, maka dari itu dikatakan kitab Pentateuch oleh Musa. 뭐 이단은 아니지만 이상한 교단들은요 많이 있는데 창세기는 그 하나님 말씀 아니다라고 가르치는 목사님도 있어요. Ada juga beberapa pendeta dari beberapa aliran mengatakan bahwa kitab Kejadian itu bukan firman Tuhan. 모세가 기록한 거 아니다. Katanya itu bukan ditulis oleh Musa. 그때 당시에 글이 없었다. Katanya pada zaman itu tidak ada yang namanya 어떻게 모세가 tulisan. 쓴 거겠냐. Bagaimana caranya Musa menulis sesuatu? 이런 주장을 하는 교단도 있습니다. Ada juga aliran gereja yang berargumen seperti demikian. 우리 한국에서 제일 큰 교단인데 제가 볼 때는 그것들이 이단이요. Dan mereka adalah aliran terbesar di Korea dan menurut saya mereka adalah ajaran sesat. 굉장한 비밀들이 있습니다. Ada rahasia yang sangat luar biasa terkandung di dalam kitab Kejadian. 그렇게 말한 목사님이 왜 고통당하는가 이유도 창세기 나와 있습니다. Jadi alasan mengapa pendeta yang berpendapat demikian mengalami penderitaan pada saat ini, alasannya pun tertulis di kitab Kejadian. 강대국마다 왜 재앙이 맺을까요? Mengapa di setiap negara maju menghadapi 창세기 bencana? 기록돼 있어요. Semuanya tertulis alasannya di kitab 3단체 Kejadian. 내용 창세기다 기록돼 있어요. Semua isi dari 3 organisasi pun tertulis di kitab Kejadian. 그래서 이걸 잘 알아야 되는 겁니다. Maka dari itu kita harus ketahui dengan benar. 다 알 수는 없지만 몇 가지는 꼭 알아야 됩니다. Ya memang kita tidak bisa ketahui semuanya, tapi setidaknya kita harus ketahui beberapa hal. 창세기 1장 1절에서 28절 나옵니다. Kitab Kejadian ayat 1, 여기서 pasal 가장 1 ayat 1 sampai 28. 중요한 건 뭡니까? Apa hal yang paling penting di tempat ini? 인간은 하나님을 알아야 돼요. Manusia harus kenal siapa itu Tuhan. 그게 키입니다. Itu kuncinya. 인간은 하나님을 알아야 되고 믿어야 돼요. Dan hanya manusia yang harus ketahui Tuhan Allah dan harus percaya kepada Tuhan Allah. 인간만 하나님을 알 수 있어요. Hanya manusia yang dapat ketahui siapa itu Tuhan. 인간은 하나님의 형상으로 창조됐어요. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. 그래서 이걸 몰라서 전 세계는 재앙이 임하는 거예요. Banyak yang tidak ketahui hal ini, maka dari itu seluruh dunia menghadapi bencana. 이게 창세기의 가장 중요한 내용이에요. Ini konten yang terpenting di kitab Kejadian. 그런데 Tetapi 세 가지 사건이 생겼어요. ada 3 insiden yang telah terjadi. 그게 창세기 3장입니다.
Itu tertulis di Kitab Kejadian pasal 3. 뭔 사건이죠? Insiden apa itu? 에덴 동산 사건이에요. Insiden yang terjadi di Taman Eden. 하나님 믿지 마. Jangan percaya kepada Tuhan. 하나님 안 믿어도 돼. Tidak perlu percaya kepada Tuhan Allah. 네가 하나님이 돼. Kamu bisa menjadi seperti Allah. 지금도 뉴 에이지 단체에서 그렇게 가르칩니다. Seperti demikian diajarkan oleh New Age 창세기 6장. di Kitab Kejadian pasal Nephilim. 6. Nephilim. 지금도 프리메이션들은 네피림 운동하고 있습니다. Kalau kita melihat organisasi Freemason masih melakukan gerakan Nephilim. 지금도 유대인과 힘 합쳐서 창세기 11장 바벨탑 쌓고 있습니다. Dan sekarang pun orang-orang Yahudi mereka berkumpul dan membuat menara Babel seperti di Kitab Kejadian pasal 지금 11. 일어나고 있다는 거예요. Sekarang pun terjadi. 그래서 창세기를 하나님 말씀 아니라고 말하는 사람은요. 완전히 이 사람들은 구원하고 관계없는 사람. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Kitab Kejadian itu bukan firman Allah berarti orang itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan Allah. 그래서 처음으로 복음이 창세기 3장 15절에 나옵니다. Maka dari itu Injil pertama dinyatakan dari Kitab Kejadian 3 ayat 15. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게. Keturunan dari seorang perempuan akan meremukkan kepala setan. 출애굽기는 뭡니까? Apa itu Kitab Keluaran? 그래서 이 언약을 회복시켜야 애굽에서 나올 수 있는 겁니다. Maka dari itu kita harus memulihkan perjanjian Kitab Kejadian 3 ayat 15. Maka kita bisa keluar dari Mesir di Keluaran 3 ayat 18. 출애굽기 5장 12장까지는 뭡니까? 10가지 기적인데 피 바른 6월절 날 빠져나온 겁니다. Keluaran 5 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 46. Jadi pada saat hari Paskah mereka menggunakan darah anak domba, mereka keluar dari Mesir. 그래서 구원을 상징하는 6월절. Maka dari itu hari Paskah yang menyimbolkan keselamatan. 이게 출애굽기 기록됐다. Itu yang tertulis di Kitab Keluaran. 성령 충만을 의미하는 오순절. Hari Pentakosta yang memiliki makna kepenuhan Roh Kudus. 보좌의 능력을 설명하는 배경인 수장절. Hari pengumpulan hasil yang menjelaskan tentang latar belakang kita, yaitu tata kerajaan sorga. 그리고 뭡니까? Dan apalagi 언약궤. tabut perjanjian. 언약궤. Tabut perjanjian. 이 속에는 뭐 들었습니까? Di dalam ini ada apa? 이스라엘 민족이 광야에서 죽지 않고 만나 먹었는데 그거 다만 항아리 들어있어요. Rakyat Israel mereka tidak mati di tengah padang gurun, tapi mereka tetap hidup karena dikasih makan oleh Tuhan, yaitu manna. Jadi ada buli-buli emas yang berisi manna di dalam 아론의 마른 tabut 지팡이 perjanjian. 딸고 잤는데 싹이 났어요. Dan pada saat tongkat Harun itu taruh di tanah ada bertunas. Dan itu pun ada di dalam tabut 목사님들이 perjanjian. 마른 막대기처럼 힘없지만은 그걸 꽂으면요 하나님이 싹이 나는 것처럼 목사님들 말씀 통해서 일본이 살아나. Walaupun pendeta-pendeta kelihatannya sangat loyo dan tidak punya kekuatan seperti tongkat Harun, tetapi pada saat dipakai oleh Tuhan, itu akan bertunas melalui firman-Nya. 광야길을 성막 중심으로 가라. Dan pergilah, ambillah jalan padang gurun itu berpusat pada 집도 kemah suci. 성막을 향해서 문을 닫으라. Jadi membuat rumah pun harus menaruh pintunya itu berarah, 여기에 mengarahkan 주역입니다. pada kemah suci. Itu jalan yang benar. 중요한 건 많습니다만은 꼭 알아야 될 것만 여러분들 알아야 될 것만 얘기하는 겁니다. Memang banyak hal yang penting, tetapi saya hanya menyebut hal-hal penting yang harus diketahui oleh para remnant. 레위기에 제일 중요한 게 뭐냐? Apa yang menjadi paling penting di kitab imamat? 예배, 제사. Yaitu ibadah, persembahan. 이 종류가 레위기에서 많이 나옵니다. Dan banyak macam-macam ibadah dan persembahan dapat dibaca 그래서 di 여러분이 kitab imamat. 예배 회복하는 것이 가장 중요합니다. Jadi kita harus memulihkan ibadah, itu yang hal paling penting bagi kita. 자, 여기서 레위 지파가
제사장이 돼요. Dan di sini suku Lewi yang menjadi imam. 레위 지파는 기도하고 예배하고 교회 관리만 해야 돼요. Jadi suku Lewi itu menjadi imam, maka dari itu mereka berperan untuk berdoa dan memimpin ibadah dan mengatur 레위 gereja. 지파는 땅이 없어요. Kalau suku Lewi mereka tidak memiliki tanah. 그래서 11명의 형제들이 10분의 1씩 내서 줘야 돼요. Maka saudara yang lainnya, 11 saudara yang harus memberi hasilnya itu diambil dari hasilnya sendiri, 그게 yaitu 11조의 1/10. 시작이에요. Itu titik mulainya persepuluhan. 예, 영적으로 목사님들은 직장 다니면 안 돼. Jadi secara rohani, para pendeta tidak boleh pergi ke 그렇죠. kantor atau cari uang. 24 성도를 지켜야 돼요. Karena mereka harus menjaga dan melindungi jemaat 24 jam. 성도님들은 11조를 내서 주의 종들이 그 일을 계속하도록 해줘야 돼요. Dan jemaat memberi persepuluhan supaya para hamba Tuhan dapat melakukan pelayanannya secara terfokus. 더 중요한 건 뭡니까? Yang lebih penting di sini apa? 그리스도께서 십자가 지는 자 모든 성도가 레위 지파가 됐어요. Dengan adanya Kristus telah disalibkan, jadi semua jemaat menjadi 네, suku 목사님 Lewi. 잘 아실 겁니다. 이게 이제 신학적인 얘기인데 굉장히 중요한 얘기예요. 모두가 제사장이요, 모두가 이 레위 지파인 겁니다. Jadi ini bagian yang paling penting secara teologi ya. Jadi semua orang yang percaya menjadi imam. Jadi bukan hanya imam untuk satu kelompok orang doang. Jadi semua yang disamakan menjadi imam. Kalau kitab kalau kita bilangan apa? 숫자입니다. Dalam bahasa Inggris itu numbers. Jadi menceritakan tentang 뭔 angka. 숫자입니까? Angka untuk apa? 12지파 Ada 12 suku. 중요하죠. Sangat penting. 70인 장로. Jadi ada penatua 70 orang. 남은 자 렘넌트. Remnant, orang tersisa. 이런 게 중요한 겁니다. Jadi hal-hal seperti ini yang penting. 자, 신명기는 뭡니까? Kalau kitab ulangan, 지금까지 있었던 모든 것을 각인시켜라. semua hal yang pernah terjadi pada dirimu selama ini harus diukirkan pada 이게 dirimu. 신명기입니다. Itulah ulangan. 지금 있던 어마어마한 하나님의 능력을 각인시켜라. Semua kuasa yang dinyatakan kepada kamu selama ini harus diukirkan pada dirimu. 이제는 열매 맺도록 뿌리 내리게 해라. Dan sekarang harus membuat itu berakar supaya itu dapat 세계 berbuah dengan 복음할 baik. 만큼 체질 만들어라. Dan harus memiliki kebiasaan dan natur sehingga layak dapat melakukan penginjilan seluruh dunia. Ini. 뭐 내용 많이 있습니다만은 이게 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기입니다. Ya memang banyak konten-konten yang terkandung dalam lima kitab Musa itu, tetapi inilah 이걸 yang 알게 paling 하도록 penting. 40년 걸립니다. Pentateuch Musa. Dan untuk mengetahui hal ini mereka membutuhkan 40 tahun. 여러분이 응답 없는 건 없는 게 아닙니다. Jadi saudara kelihatannya tidak memiliki jawaban, tapi bukannya tidak memiliki jawaban. 누리고 기다려야 돼요. Harus menikmati hal ini dan dapat bisa menunggu. 여러분 뭐가 잘 안 되는 건 안 되는 게 아닙니다. Misalkan hal yang tidak bisa terjadi, itu bukannya tidak bisa terjadi. 그래서 이 모세 오경 속에 굉장히 중요한 게 많이 들어있어요. Jadi di dalam Pentateuch Musa ini banyak konten penting yang terkandung di 그래서 dalamnya. 렘넌트들이 각인돼서 지금 렘넌트 각인되는 거는 평생 갑니다. Jadi remnant sekali terukir itu akan berlangsung selama-lamanya. 그래서 매주 예배드려 나오는 거는 뿌리 내린 만큼 열매 맺습니다. Jadi kalau saudara beribadah setiap minggu, berapa lama saudara berakar itu akan 이걸 자꾸 24, berbuah. 25 영혼 기도하는 이유는 세계 복음화 시키는 체질이 만들어져요. Apa alasannya kita berdoa dengan memegang perjanjian ini 24 jam, 25 jam dan kekekalan? Karena supaya kita memiliki kebiasaan untuk melakukan penginjilan seluruh dunia. 기도하겠습니다. Mari kita 하나님께 berdoa. 감사드립니다. Terima kasih kepada Tuhan. 오늘 일본에서 세계 핵심
집회하게 됨을 감사드립니다. Terima kasih karena kami dapat mengadakan ibadah intisari ini 또 di Jepang. 일본 렘대를 가졌습니다. Dan kami telah menyelenggarakan konferensi remnant di Jepang. 절대 망대가 서게 해 주옵소서. Biarlah baptisan mutlak yang terbangun di tempat ini. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.